Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. ଆଜି ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। ମୁଇଁ ସକାଳୁ ଉଠି କରି ଗାଧି ଗୁଧା ଦେଲି ଆଉ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲାଗି ପୂଜା ସାମାନ ସବୁ ରେଡ଼ି କଲି ଆଉ ପୂଜା କରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ 8:30 ବଜେ। 8:30ରୁ ଆମର ପୂଜା ଲାଗିଗଲା 10:30 ଆଉ ଆସିଲି ଆଉ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କଲି। ତାରପରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ସାରିଲା ପରେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ସଫା ସୁତରା କଲି। ତାର ବାପା ଅବଶ୍ୟ କଲି ବଡ଼ ଭାଗି କାମ ମୁଇଁ ଟିକେ କମ୍ କାମ କଲି କାହିଁକି ନିନିକେ ବି ଦେଖୁଥିଲି ତାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଜ୍ୱର ହଉଛେ। କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲେ ଭଲ ନା ଲାଗେ ମନଟା ହେଲେ କାଁ କରବ ପର୍ବପର୍ବାଣି କରବାରକେ ପଡ଼ବା ଯେହେତୁ ପୂଜା ବି କରସୁଁ। ଆଉ ଇ ଭିତରେ ମୁଇଁ ବହୁତଟେ କାମ କଲି ତାର ମାନେ କପଡ଼ା କପଡ଼ି ସଫା କଲି ଆଉ ପୁରା କେତେ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଇଁ ଆସ୍ଥରେ ବି ଗାଧଲି ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ମୋର ଝିଅକେ ଖୁଇ ଖୁଆକିନି ଶୁଆଇ ଦେଲିନ। ଆଉ ଏଇଟା ତୁନ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା ମାନେ ଏଛନୁ ହେଇଗଲାନ 2:30 ବାଜିଗଲାନ ଆଉ ତୁନଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା ବେଲେ ଏଇଟା ଗରମ କରିଦେଉଛେଁ। ଆଉ ଏଇଟା ରାନ୍ଧିଥିଲି ମୁଇଁ ଏଇଟା 10:30 ବଜେ ଯେନ୍ ଆସିଲି ପୂଜା କରିକିରି ଦାଲ ରାନ୍ଧିଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ରାତି ପନିର ଭର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି ଯେ ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଚଟଣି ବାଟିଥିଲି ଯେ ବି ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ବାଇଗଣ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଦେଇକିନା ସେକି ଦେଇଛେଁ। ଆଉ ତା ଭାତ ହଟ୍ କେସରେ ରଖି ଦେଇଥିଲି କେତେବେଲେ ହେବା କେତେବେଲେ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଯେହେତୁ ତାର ବାପା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଭାତ ମନ ନାଇଁ କରନ୍ ଗରମ ଗରମ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରସନ୍। ଏବେ ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗଲାନ ମୁଇଁ ଯାଏସି ଭାତ ବାଢ଼ମି ତାପନେ ବି କପଡ଼ା କପଡ଼ି ସଫା କରୁଛନ୍ ଆଉ ହେଟା ସାରି ଦେଲେ ଅବଶ୍ୟ ସଫାସଫି କରି ଦେଖି ଯାଇଥିଲି ଯେ ବୋଲେ ଏଟା ମୋତେ କହିଲେ କି ଦେ ମୋର ଲାଗି ବି ଭାତ ବାଢ଼ି ଦେଇତା ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭୋକ କଲାନ ବୋଲିକିନା ବେଲେ ହେଟା ଭାତ ବାଢ଼ୁଛେଁ ଖାଏମୁ। ଆଉ ଝିଅ ବି ଠିକ୍ ଶୁଇଛେ ବେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦମୁ ନା ତ ଚେତି ଥିଲେ ଝିଅ ମୁଇଁ ଆଗ ଖାଇସି ନା ତ ତାର ବାପା ଆଗ ଖାଇସନ୍ ଏକାସାରି ଖାଇ ନାଇଁ ହୁଏ ଯେହେତୁ ପୁରା ଦୌଡ଼ିନୁକା ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ରଙ୍ଗୁଛେ ପୁରା ହାତ ମାରି ଦଉଥିସି। ଏଟା ଖୋଜୁଛେଁ ଗୋଟେ ଚାମଚଟେ ଯେନ୍ଟାକି ଭଜା ଭୁଜି ବାଢ଼ମି ଠିକ୍ କଷେ ବୋଲିକିନା ବେଲେ ନାଇଁ ପାଇଲି ବେଲେ ହେଟା ଗୋଟେ ପାତିଆଟେ ଆନିଛେଁ ଆଉ ଏଠି ବାଢ଼ମି ତୁନ ମାନେ ଆଉ ହେଟା ସେ ପୁଟକି ଜହ୍ନି ବୋଲସନ୍ ଆମର ଆଡ଼େ ତାର ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜହ୍ନି ମାନେ ହେଟା କାଟିକିନା ଝୁଣଗା ଭାଗରେ ଲମ ଲମ କରି କାଟି ଦେଇଛେଁ ଆଉ ହେଟା ଭାଜି ଦେଇଛେଁ କିଛି ନା ଦେଇ ଖାଲି ନୁନ ହଳଦୀ ଆଉ ତେଲ ଦେଇଛେଁ ଆଉ ହେଟା ଭାଜି ଦେଇଛେଁ ତାୱାରେ ହେଟା ଆମେ ଭାତ ବାଢ଼ୁଛେଁ। ଭାତ ବାଢ଼ି ବୁଢ଼ା ସାରିଲେ ତାପରେ ଖାଏମୁ। ଆଜି ମୁଇଁ ରାନ୍ଧିଛେଁ ଖାଲି ଦାଲ ଆଉ ହେ ଜହ୍ନି ଭଜା ଆଉ ବାଇଗନ ସେକିଛେଁ ଆଉ କିଛି ନା ରାନ୍ଧି ଆଉ ନାନୀ ଘରେ ଆଜିକା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ତୁନଟେ ରାନ୍ଧିଛନ୍ ଆମିଲା ତାମାନେ ବଢ଼ିଆ ରାନ୍ଧସନ୍ ଆମିଲା ତାକର ହାତର ଆମିଲା ତୁନ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବୋଲେ ହେଟା ଆନିଛେଁ ପୁରା ଖୁରୀ ଆନିଛେଁ ଖଟାଟା ଖାଏମି ଆଉ ଦାଲ ବି ଧରିଛେଁ ଗିନେ ଯେହେତୁ ରାନ୍ଧିଛେଁ ନେସି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବୋଲଛେଁ ଖାଇପାରମି କି ନାଇଁ ଯେ ଦେଖୁଁ। ଆଉ ଆଜିକା ବହୁତ ତୁନ ହେଇଗଲା ନାନୀ ଆମିଲା ବି ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ତରକାରୀ ବି ରାନ୍ଧିଥିଲେ ଯେ ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଶାଗ ନାନୀ ସବୁ ତୁନ ଶାଗ ଟେଷ୍ଟି କରି ରାନ୍ଧସନ୍ ଆଉ ଖାସ କରି ତାକର ହାତର ବୋଇଲେ ମୋତେ ଆମିଲା ତୁନଟା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ତରକାରୀ ମାନେ ବି ଭଲ ରାନ୍ଧସନ୍। ଯେ ଗଣେଶ ପୂଜା କଲୁଁ ବେଲେ ତ କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ ଆଉ ଆସିଲି କି ଚାହା ତ ହେନ୍ତି ମୁଇଁ ପିଏନି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଲାଗେ ଆଦି ବାପା ଲାଗି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ବେଲେ ବାପା ନାଇଁ ପିଇ ପାରିଲେ ହେଟା ପଲେଇଥିଲି କି ଗୋଟେ ଡାକଲା ଯେ ବେଲେ ହେଟା ମୁଇଁ ଚାହା ଟିକେ ଯେନ୍ ବୋଲି ଯାଇଥିଲା ସକାଳେ ହେଟା ଆସିଲି ରାନ୍ଧି ରନ୍ଧା ସାରିଲି ଆଉ ହେଟା 11:30 ବଜେ ଆଡ଼େ ପୁରା ଭୁକେ ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ଥରିଗଲା ଲେଖା ଲାଗୁଥିଲା ବେଲେ ଚାହାରେ ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ମୁଢ଼ି ବୁତରେଇ ଦେଲି ଆଉ ଖାଇ ଦେଇଛେଁ ଆଉ କମ୍ ଖାଇଛେଁ ତାର ମାନେ କମ୍ ମୁଢ଼ି ଆଉ କମ୍ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇଥିଲି ହେଲେ ତ ମୋତେ 2:30 ବୋଲେ 2:45 ହେଇଗଲାନ ବେଲେ ମୋତେ ପୁରା ଭୋକ ଲାଗୁଛେ ଏଛନୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେଟା ବାଢ଼ି ବୁଢ଼ା ପକାଲି ନୁନ ଟିକେ ଧୋଇଥିସି ବୋଲଛେଁ ଏଟା ଆଡ଼େ ତାର ଆପା ଘର ଲାଗି ଧୋଇ ଦେଇଛେଁ ସେ ଯେହେତୁ ନୁହେଁ ଆସନ୍ ବେଲେ ତାକର ଲାଗି ଭାତଟା ନାଇଁ ବାଢ଼ି ଯେହେତୁ ସେ ଗରମ ଗରମ ମନ କରସନ୍ ବେଲେ ଭାତ ଖାଲି ତୁନଟା ନେଇ ଦଉଛେଁ ଆଉ ଭାତଟା ହଟକେସରେ ରଖିଛେଁ ସେ ହଟକେସ ତି ନଥିବା ତାପରେ ବାଢ଼ଭେନ ଏଟା ମୋର ଲାଗି ବାଢ଼ି ପକେଇଛେଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ଆମିଲା ହେ ଛୋଟ ଖୁରୀରେ ଅଛେ ଖୁରୀ ହେଟା ମୁଇଁ ଖାଇମି ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଝିଅ ଶୁଇ ପଡ଼ିଛେ ତାକେ ମେଡ଼ିସିନ ଟିକେ ଖୁଆଲି ବେଲେ ଶୁଇ ପଡ଼ଲା ଆଉ ଏଇଟା ହଟକେସରେ ଭାତ ଅଛେ ଏଇଥି ଆଉ ଏଇଟା ତାକର ଦାଲ ଆଟା ଦୁଇଟା ମୁଇଁ ଏଛନୁ ଧରିକିନା ନେମି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଉଛୁଲ ପୁଛୁଲ କରି ନେଉଛେଁ ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ହାତ ମୋବାଇଲ ଦେଇଛେଁ ଆଉ ଏଇଟା ଏନ୍ତା ଖକେଇଛେଁ ସେ ଏଇଟା ହଟକେସକେ ଆଉ ନଉଛେଁ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଗିନାରେ ଡାଲ
आउ इटा पतला हो जाए आज का दालटा तार बापा एंदा पानिया हो जाए मन ना कर आठ देख 3 बाल्टीन कपड़ा एतकी भितर तमने 2 बाल्टीन एटा सफा करिछन आ बाल्टीने मुई करिछे बाल्टीने मुई करिछे माने मोर कपड़ा माने थिला एटा खाली मुई कली आ बेडशीट आ है सोफा कवर बाकीटा कुशन कवर एटा माने सब तापने सफा कली गोड़ पोछा पोछी आ बाकी छोट मोट जिनिस माने मुई सफा कली एटा देखि जोथली साइली न किनी बोली बेले नुहे सारन से माने आ टिके लागबा बोली बेले मेटा पले आली खाइबार लगी आ दाल खाइमी ना खाइमी साइड रे रखी दीछे आ जदि खाइमी बेले तो खाइमी एते टाइम ला खाइमी बेले दाल खाइमी कि निजे डाउट है बेले एटा रखी दीछे काजे वेस्ट करमा जदि जते भूख लागबा हेते ही खाइबार ता ठीक है आ टिके परे तापने भी आसली आ मुई भी खाई खा देली आ एटा नुन डबाटा जेन नेथली रखी देली एटा पूजा लगी फलमूल लाइनछु जेटा हेनु रखी दीछे आ एटा देखो एते भात बली गला एटा गुटे कप चाउल लगेतली गुटे कप माने पूरा से जेन मेजरमेंट कप रे आ सेंता जदि कहले चाह पिया कप रे बोले 2 कप चाउल राइनतली अगली गला एटा सब खाई खा सार दिलो न आ सब खुरी किना के एचनु बेसिन रे रखी देमी आ सफा करमी जेते बेले हेबा बेले मोर झिया पर खुसुर मुसुर करानो जदि एचनु उठी पड़बा बेले नाइ सफा करी होय आ जदि नाइ उठबा बेले सफा कर देमी ले बेसिन रे सबुटा रखी दोचे मैं एंता ही करसी पेलाटा आदि टिके आगरुसी पड़सी बेले उठी पड़सी जल्दी से ठीक बासन बुसना माजिकिना टिके रेस्ट करमी बेला बेल के उठी पड़सी छुआ लोग से कम कम माने छुआ लोग माने टिके बढ़लानो जे हेति लगी तार झुमरा भी टिके कम कम हे बसलानो आगो जह जह जेन सुतला हंता नाइ सुए आउटा बासन मान को गुटे गुटे धोई धोई बेसिन रे रखी दोछे जदि नाइ माजमी बेले जदि हंता रखी दीथमी बेले पछे सुखी किना लटकी जीवा माजबार लगे असुविधा हेबा हेतले नाइ माजले भी मुई प्लेट मान को सब धोई देथिसी सोच पानी रे आ बेसिन रे हो कि साइड आड़े चौती किना रखी देथिसी आ पछे मासी जेनटा यूज ना करी सोच बाहर करितली सेटा माने धोई किना रखी दोछे आ बाकी रे जेनटा लटकाटा हेटा सब माजी देमी आ तार आगरू इटा जेन बोली छे भातटा हेटा छोट गोटे बासन रे डेगे देली आ दाल जेन बोली इतला हेटा खुरे दाल मुई बिल जेन दाल नेथली हेटा नाइ खाई पारली आ एबे खाइखा साइल मुके टिके घड़ घड़ करूछे बेले तार आपाटा कपड़ा सुखेतिले छत उपरे बेले भेल पान बरसिबा बोली कि ना आनी एछन ऑलमोस्ट सुखी जेछे जेहेतु वाशिंग मशीन रे पके दिथलु सुखबार लगी आ टिके भी पवन पवन बाजला सुखी जेबा आ है बेडशीट जेन बाहरटा हेटा तो पतलाटा बेले हेटा दे सुखी गला न बेले रखी दउछन आ एटा बाल्टीने कपड़ा जेनटा के मुई सफा कइतली मोर आ निनीर कपड़ा माने हेटा मुई सुखे दिछे इनु आ एटा बाहर भी टिके अछि आ एटा मुई सफा कइतली हमर से आर्टिफिशियल माने प्लांट आर्टिफिशियल है एटा भी सफा कर देथली धोई देथली पतर मन को जोड़े किना बोले हेटा भी लगामी है पतर मन को हाँ देख यहाँ मोर ससुरान यहाँ मोर झारी पूरा केते टाइम हो गला ना 3:30 4 पाखापाखि आज जाइले माने तांकर स्कूल के दयानंद पब्लिक स्कूल के गणेश पूजा करी हेनु जेन नानी घरे रेडी करिकिना बाहर करिकिना देइथिले से हमर नुआ ड्रेसटा पिंधे पुंधा करी हेटा पूरा खुलबार नहीं आउ हमर पड़ारे भी होछे गणेश पूजा बेले हेनके हेटा जाइथिले से आउ आदि नाइ आसे घर के बोलते जबरदस्ती बापा घर आइछन एते बेले आ हेटा खाऊ तार पर आसले कि भात नुई कान हेते बेले तार माने सकालू बेले हेटा नानी हेटा खोउछन भात खोउथिले तार माने हेनु आड़ बापा घर कहउछन कि भात खाई सार जे जिमा बुली आ भात ना खाइले बुलू तो बुझे हेबा बोली करी बेले हेटा खाउछन ना तो नाइ आसे कि भात नाइ खाए मुई न नाचुथिमी बोलछन आटा से जिनो गणेश माने पंडाल लगा हिचे हेन खाली नाचुछन जाइकिना आ ड्रेसटा चेंज करी देमी बोले भी नाइ चेंज करे मोर ड्रेस एटा पिन्हिथिबि न बोलुछन आउ बेटा कि नाचुछन न छुआ मैंने नाइ खाले तो भात भूत टिके भल ना लगे बोले हेटा नानी जोगी थिले फिर भी बहुत बेल जुगले नाइ आसले पूरा फिर भी आन देथिले गोटे झारीटे ताकू धरी मारिकिना आ चल भात खाइबु बोलिकिना बोले आसले कांदले आ दौड़ी दौड़ी पलाले फेर घरू हसा लगला मते टिके ताकर एक्टिंग कांदा करते संजे आटा मुई गोटे गोटे करी आर्टिफिशियल प्लांट जेनता ऑनलाइन ऑर्डर कला बेले भी एंता अलगा अलगा थिला आ निजे घरे लगेइथली
ହେନ୍ତା ଠିକ୍ ଇଟା ସବୁ ଏନ୍ତା ଗୁଟେ ଗୁଟେ କରି ଇଟା ଢାଞ୍ଚା ଅଛେ ପତରମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇଦେମି ଆଉ फ्लावर पॉट रे इटा गाड़ी देमी देखवार लगी तो बहुत रियलिस्टिक लुक देसी हेते भी पैसा महंगा नुहे से कम पैसा इटा ऑनलाइन ऑर्डर करथिली फ्लिपकार्ट नु आउ मते ई जन लोगो छनु इतार अपेक्षा मते जन से आरो साइड रे रखी छै हे पत्थर मान को मते बेसी भल लागसी लेकिन इटा देखवार लगी सेटा भी सुंदर लागसी लेकिन तारा इटा भल दिस छै बोली ना कहसन बोले दुहिटा के ऐसे गुटे जगह रे रखी देछु आगो ई फ्लावर पॉट के हम टीवी यूनिट रो तले रखुथली लेकिन झियो जते बेलु सब आड़े हाथ लगे जानला न ना रखबार जेतु मैट भी दे दी से फ्लावर पॉट रे रियल लुक देबा बोली करी बेले से मैट मान को हाथे काढ़ी पकोतसी हेते लगे छु हम पूरा सीढ़ी रे रखी दी छु हम जन चढ़सु छत ऊपर के साइड आड़े स्पेस अच्छे बोले हेनु मड़े दी छु कणा कहबो हला आज हमर दुखर कथा आज हमर जन ट्रांसफार्मर हेटा वर्षा नहीं किछि नहीं सुखा सुखा रे ढो करी आवाज ला पूरा आसलु बोले ट्रांसफार्मर टा पुड़ी छी पूरा खराब है जे ट्रांसफार्मर टा पूरा नुआ ट्रांसफार्मर आनले कि सजे नहीं हुए हेटा आ हेटा मीटिंग करबे फिर केते बेला गुटे पैसा पतर इकट्ठा करबे फिर हेटा आनबे कि गंदा करसन जे तार प्रोसीजर काना जे तो के जाने लाइन न जे पूरा भन लागवार गरम तो कहने न बहुत से खरा मास लेखे पूरा गहदी जाऊे पूरा बहुत पूरा झाल भी दौचे मते तो कम झाल देसी मोर झील के पूरा बहुत झाल देसी बेले आज लाइन आसबा कि नहीं माने ट्रांसफार्मर केते बेला आनबे लगाबे जे के जाने बहुत कष्ट हबा आज मुई जेन बनौछे वीडियो माने आपण मन को केनता लागसी जे जणाबे कमेंट करबे लाइक करूथिबे शेयर करूथिबे आओ भूलबे ने सब्सक्राइब करवार के आओ केनता केनता वीडियो में आके बनामी किसी सजेस्ट करबे आ देखो एटा में लगे लगा साला परे केना दिसु छे जे एटा एंता करे एटा बुड़े देले से पट रे एंता करे बुड़ी जेबा आ देखो एटा तार लुक सुंदर दिसला ने भल दिस मते तार भल लागसे आ एसनुका फिर पानी टिके टिके बरसिला न फुट फुट कला न बोले फिर बेसी पानी बरसबा बोली किना भाबली एटा मैं उठी किना पलो छे कहला जे कि बेसी पानी पूरा 2 नंबर पाउच तक हमर छिछा मारसी पानी बोले फिर भी टिके माने हेते जना न पड़ू थे केत क्रिस पानी बरसबा जे बोले एटा मैं लगे देखुसी हेले भाबू छे तार फिर जो हट के पानी बरसबा एबे बोले पलामी एछनु पलामी बेले पछे लगाबार लगी रखी देमी जेते बेले फिर टाइम हेबा लगामी आ एटा पहलारू एना पतर माने पूरा समान नै न छोट बड़ अछि आ तलो आडू माने बड़ बड़टा ऊपर सानसानटा रहबा आटा मीन लगे सेटली पानी टिके जन्ना बरसला लाइन टा जन पले जाइछे सुई थला ये उठी पड़ला गरम थी आटा सी नंबर दर्पण दे एटा जन रखी छु देखु छे आ पूरा है साइड आडे जरी मने लागी थला जे खुली देला मुई भी ताके खुली देबे छे कम कम खुली देला वाला जब मिरर के देखि देला कि ओह काना भाबु छे कि कांदा जे पूरा सथे जे छे उठिया एक ना मस्त खेलु छे बेला मुई टिके एटा ताके वीडियो कर दो छे हमरे पूरा फोटो के वीडियो मस्त पूरा हेसी पोज माने देखुतिसी देखो केना खेचड़ लागु छे हमते मामा बोली कि ना डाकु छे एबे उठी तो पड़ला आ किछि करी ना हुए जाउछे सब सरंजाम रखी देमी आओ झियो के टिके बुले आनमी बाहर आडू बुलामी आउ के ये पहला रो जाउछे जेहेतु सुई के ना उठी छे बेल भी बुड़ी आसला न एता के मेछनु रापी करी देमी आ टिके टिका चंदन मखे देमी चंदन बलसमी हेले माने कजल मखे देमी आ तार परे पापा घर को दे देमी जे बुले आनबे जाए आ मैं बाकी काम माने करमी तब तब लागी रखुछे बाय।